से बाध्य होइकी बाल बेपार करिवे ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିବି ନାହିଁ କାହିଁକି କାରଣ ପାକିସ୍ତାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଳ ବେପାର ଚଳିବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନର ଅବସ୍ଥା ସାଂଘାତିକ ସେଠି ଟମାଟୋ କିଲୋ 300 କାକୁଡି କିଲୋ 150 କଲରା କିଲୋ 250 ଆଳୁ କିଲୋ 100 ଏଇଭଳି ରେଟ୍ ଦେଇ ଦେଇ ପାକିସ୍ତାନୀଙ୍କ ବାଳ ସବୁ ଉପୁଡ଼ି ଗଲାଣି सुंदर सुंदर श्रीपाली हबार योग्यता तुम पाखे अच्छी प्रभाकर बाबू श्रीपाली हबार योग्यता तुम पाखे अच्छी दया यदि पालागा को तुम तार श्रीपालिया उपयुक्त श्रीपालिया सुंदर सुंदर उपस्थापन कल क्या पाकिस्तानी बाल सब उपड़ी गला रेट दे देकी तेणु सेठी बाल बेपार चलबनी तेणु इमरान खान कौन करेंगे पुचिकी मैडम बाध्य होई पाकिस्तान प्रधानमंत्री बॉर्डर डे हम भारत को प्रवेश करिवे बस 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 बस